IPFT kaya BJP যোগদান di Prenarana Lamsoro Tipramoth IPFT BJP যোগদান di Prenarana Lamsoro Bharat Mata ki Bharat Mata ki IPFT Tipramoth Bodolia Kari BJP ni Bana Romkha Kabangma Borok Fani Buskangni TTA ADC Chongbari Kitingai 60 Kanchanpur constituency ni Bishigo Khomjanai Chondipur BCO Janojati Morcha State GS Shopon Rai Riangni Shakthar Mumbai Nokong Khongsara Borichi Chukuni Khorok Thamra Chukuchi Voter Tipramoth IPFT Yakari BJP ni Bana Romkha BJP ni Bana Romfani Rogni Bishigo Tipramoth Block Committee ni Assistant Information Secretary Shopna Riang BJP ni Bana Romfaika Koktomathumani Baskango Janojati Morcha State GS Shopon Rai Riang Shaka Bishik Baromoi ADC Mukshapono Hamkrai Anglanglia Hanai Kotal Fani Rogno Banaya Frei Lamshuka MDC Bhumika Nondoriang MDC Shopna Rani Das BJP North District President Kajol Das Kanchanpur Mondol President Birendra Kor Tei Mondol GS Bimonjoy Riang Khoboi Kobuni Adongro প্রথম আইনি তরফ থেকে বা ভারতীয় জনতা পার্টি তরফ থেকে যে যারা নাও খুব প্রথম নেরাও মিডিয়া তাকুরন বাড়ি বাড়ি খাকসামা মায়া ফাইপিও নাও নৌখনা তিনি যে ব চন্দিপুর গৌসভা ব গৌসভাও যে হারে আইপিএফটি এবং ত্রিপুরামথা এবং সিপিএম দল সারাউয়ে যেভাবে বিজেপিও যোগদান রিম থানায় কাংরাই গৌসভা এবং বান্দা রিমা दैमा গৌসভারাও আইপিএফটি বিজেপি ত্রিপুরামথা সারাউয়ে বিজেপিও যোগদান রিতমানাও নিশ্চয় নৌখনা আবনি মেন উদ্দেশ্য চিনি নরেন্দ্র মোদী যশস্বী প্রধানমন্ত্রী ভারতনি বুংসাও सबका साथ सबका विकास जों डेभलपमेन्टनि सरकार ब डेभलपमेन्ट नौये न आम जनता पाब्लिक खाथुये चिनी दल फायहा चिनी त्रिपुरा राज्य डॉक्टर मानिक साहानि नेतृत्व यशस्वी मुख्यमंत्री जेभाबे पाहाड़ बुं सबका साथ सबका विकास एवं विकसित त्रिपुरानि जे बिनि ट्रेन चले दङ आबो ट्रेन केहाफ ब चिनी बिसकां एडिसि इलेक्शन बिनि आबो इलेक्ट्रनिक ट्रेन न केहाफ रमलारु मैदे हिचङो आबोनि खैया जनगण বিশ্বাস जनगण डेभलपमेन्ट न खातङो जनगण उन्नयन न खातङो अनेक दिन धरे विभिन्न आंचलिक दल पार्टी जेभाबे चिनी कुंथाइबारा एलाकाव पाहाड़ एलाकाव चिनी ट्राइबल रौन फिलिए तियो जातिनि मुंग निनि हानि मुंग विभिन्न भावे खेया काउपि साये तिमन जनगण निश्चय सिहा जनगण सचेतनता जनगण फिल्मया नुं जे नाव निजन सिखना विभिन्न मीडिया नि माध्यमे नुखना जे ग्रेटर त्रिपुरालैंड खेनाय काहामकाव ग्रेटर त्रिपुरालैंड खेके किंतु जे ग्रेटर त्रिपुरालैंड नि काउ साये त्रिपुरालैंड नि काउ साये जाति नो इश्यू खेये जे पॉलिटिक्स किछु नेता पार्सेंटेज नेतारा ब्राउनि फायदा लुताय मानबाये बा ब्राउनि सार्बिक उन्नयन निबाये आबो जनगण सिहा आबो जनगण सिमनि कारण जनगण तिनि हाजार नाव पनुखना तिनि बो माद उमित्रे 20 कांफन अनेक जॉइनिंग चलेनाय चिन्थियो खुपतो सारा कांचनपुरिया सारा त्रिपुरा राज्य जनगण सचेतन जनगणता उन्नयनमूलक सरकार जे सरकार केने डेभलपमेन्ट सरकारनि फेभाराव फायदों इनका एडीसी इलेक्शन एडीसी त्रिपुरामथा सरकार खामो बसिबा काये थाहा त बिसकांगो चे इलेक्शन फिने हा डेभलपमेन्ट दिगेले नुं ब्रेखेनो नायदि आबो जे नुं केहा क्वेश्चन के हा फायो आं बारि खाकसांगो नाउ सिओ एडीसी 2019 जे एडीसी इलेक्शन पैमन परे 5 বছর सरकार खेहा 5 বছর सरकार नाउ निजे न बेरायनाय दि विभिन्न जगह तुइक्रो विभिन्न जगह स्कूल क्रो जेखाने स्कूल दङ एडीसी एलेका स्कूल सुछु दङ पइन्टसु दङ जों कয়েকদিন आगे अनेक मीडियावनो हा डेभलपमेन्ट कोनो क्रो जनगणता बहुत माने चिंताजनक जे आबोनो सঠিক समय डेभलप करिन कारण तिनि बो हाजार भारतीय जनता पार्टी न विश्वास किए चिंता किए ब्राउ चिनि दल योगदान खेदों अ जॉइनिंग ख्लाइमुंगो त्रिपुरामथा ब्लॉक कमिटी नि असिस्टेंट इनफरमेशन सेक्रेटरी शपनारिया त्रिपुरामथा मुंगसापनो थांसा करै हनै साइखनारखा कक्तमाखमनि बसकांगो बतै बसाका बुबाग्रानो ब हामजागो फियाबा त्रिपुरामथा बदलनि लीडर रो
khoroksa tei khoroksa bai kathamung koroi haini bagai BJP ni bana romfaika hnai saikna rekha BJP o katal hafainai Shopnaria acha ta tinio asu bro tinio ro asu bro thumye tuispung chau dikhe phaimo ba mambo pandao tinio ro break phaim kla abosara Actually chung dirgo 2019 inchio chung Chondipuro Tripura motha khiye IPF tikhiye chung onek chung tongo arin fifo chung maha subida mayat mamikhe chung naidi Tripura mothawo ekmatro arwo leader by leader je position phelaibo bai sro khe je onglai tongo mamikhe aro naidi je chairman onglai rao je chairman position ni sarawo aro ke ha potre sujuk maya himba nini je bubagran ni netitwo je tongnai rao actually bubagran bongle tuithemo hamyanja himba bo chini Kanchanpur 60 o naine khe chung je leader by leader MLA by EMs browse phelaimo bai khe ta onjora phong to abung khe ba chung public babre khe chung kahama khe chung ma subida phomaya mamin khe jangni khe ongo bai e chung bet thakhe chini khaphongo saye chung tinio bo BJP o joining khe mamin khe dirgo bosor chung IPF khe ang Tripura motha block committee ni Assistant Information Secretary ang Portomano Poto abono yakare ang tinio BJP o joining ke phayo imba aini bo Kanchan Chondipur BC nimsio aini para khosirai para boroni members ake chini vice chairman BC ni bro jo to photini ro ambai pal khie aini Tripura motha ni prai 80% mane Tripura motha khanai Chondipur ni jo to no ambai pal khie phaipaimi Yebrano khapsamo kosao total sa family ro phai total tinio 149 family 390 voters tini ain logo tini joining khenero acha numbai krong tone ro phode tong ta onjora bis ka tre phet maro bang makhe tongo chini jompoi ni pho tongo himba Kanchon Chora ni tongo Joymoni ni tongo te bangma jaga ni bangma tongo bro bis ka phainai emne sebo mamingkhe banglai phaidei khie sebo Kanchanpur 60 constituency le bai thang thokhe no e tongo abo bro somuino nai soi tomse mamingkhe bo biskang bo mas nimsino prai ane nini 70% 80% royong thanai Tripura motha hi asa ko bo gausoba khemba gausoba ke chini Chondipur ADC village mane Chondipur BC chole aini para ke khosirai para